फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फ़रिया हदरीस साहिबा मौजूद हैं। फ़रिया हदरीस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगी आज जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और एक जानिब उनका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है, राहदारी रिमांड? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और किसी भी जमहूरियत के लिए इस किस्म के मनाजिर किसी भी तरीके से उसको ज़ेब नहीं देते। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि अपोजिशन का जो एक दायरा-कार है उसको महदूद किया जा रहा है और ना सिर्फ कसरन या गैर कसरन ऐसे इक़दाम हो रहे हैं, एज ए विजुअल्स आप डिस्प्ले पे ला रहे हैं, जिससे जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि एक फसादियत का दौर है, एक गैर जमहूरी निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं, उनको तक़वियत मिलती हुई नजर आ रही है। यकीनन फवाद चौधरी साहब के अल्फाज थी जो उन्होंने फैमिलीज का जिक्र किया, उसको वो दोबारा वो अल्फाज कह सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं, ये मुनासिब नहीं थे, लेकिन इस पे कॉशन भी हो सकती थी। इस पे और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। एक आम तासुर जो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, और ख़ासतौर पर जब आप आम लोगों से बात करते हैं, गली मोहल्लों में लोगों की बातें सुनते हैं, तो वहाँ पर ये नजर आ रहा है कि लोगों के अंदर खास तौर पे अब एक अनरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया है कि जिस तरीके से मामलात को लेके चला जा रहा है उसे एक इंतकामी सियासत नजर आ रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इदारा है, उनको कानून में बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, लेकिन वो पावर इस असम्पशन पे दी गई है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो एक गैर जानिबदार इदारा होगा, उसका हर कदम ऐसा होगा जिससे तमाम की तमाम जो फरीकैन हैं वो मुतमईन होंगे, वो उनको एतमाद होगा, बेसिक कॉन्फिडेंस होगा कि ये एक न्यूट्रल इदारा है। लेकिन जब आप जज्बातियत पर उतर आते हैं, पर्सनलाइज हो जाते हैं, टारगेटेड एक्शन हो जाते हैं, उससे फिर ये नजर आना शुरू हो जाता है कि एक जमात को आप कोने से लगा रहे हैं, एक जमात के खिलाफ तमाम एक्शन हैं। तो जो न्यूट्रलिटी का एक तासुर कायम होना बहुत जरूरी है, वो बड़ी तेजी से। मैम, आपको इस गिरफ्तारी के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े अहम रहनुमा थे। देखिए, ये तो पहले से गिरफ्तारी से ज्यादा जो खतरनाक बात है कि गिरफ्तारी से पहले बाकायदा ऐलानात होना शुरू हो गए थे कि अब हैवी हैंडेड हुआ जाएगा पीटीआई के ऊपर। हमारे चैनल पे आरिफ अमीर भट्टी साहब इस हवाले से बार बार वार्न करते रहे हैं, दीगर चैनल्स के ऊपर ये बात होना शुरू हो गई कि जैसे ही पीटीआई की हुकूमत गई है अब एक ओपन फील्ड है और बहुत सारे मामला जो कि पहले से रुके हुए थे अब वो पार तकमील तक पहुंचेंगे। गिरफ्तारी तो इमरान खान साहब की प्रेडिक्ट की जा रही थी, रात को भी आपने देखा कि हर तरफ इतलात यही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। कारकुनान पहुंचे, सेनेटर और अब्बास बख्ती की इस हवाले से ट्वीट है, पीटीआई के अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस हवाले से ट्वीट हुई। क्या देख रही हैं आप? क्या अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है? अगर उनका मेडिकल नहीं होता फिर भी उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कल फवाद चौधरी की फैमिली की जो बीपर्स आ रहे थे और जब उनसे बात भी हो रही थी तो वो लोग यही कह रहे थे कि उनको आइडिया नहीं है, बल्कि उनकी जो वाइफ है वो कह रही थी कि वो उसको अगवा करेंगी, क्योंकि उस वक्त तक उनको पता नहीं था कि उनके हस्बैंड को कहाँ लेके जाया गया है और क्या चार्जेस हैं। जिस वक्त फवाद चौधरी साहब आए हैं तो वो भी यही कहते कि मुझे एफआईआर की कॉपी तो दिखाएं, विच मीन्स कि उनको उस वक्त तक पता नहीं था कि उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं। लेकिन अब एफआईआर की कॉपी तो हम लोग के पास है और उसमें नजर यही आ रहा है कि ईसीपी ने जो उनकी जुरिसडिक्शन है उसके तहत उन पर कार्रवाई करने का कहा है, मगर अरेस्ट पहले हो गया है, तो जिसके ऊपर कुछ कानूनदानों की, बल्कि अक्सर कानूनदानों से जिनसे हमने बात की उनकी राय है कि बिल्कुल एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ गया है ईसीपी। इसी बात के ऊपर क्वेश्चन भी किया जा सकता था, तनबीह की जा सकती थी और बुला कर तनबीह की जा सकती थी। बहुत सारे दायराकार थे मगर उन सबको छोड़कर सीधे गिरफ्तारी की तरफ गए हैं, जो कि लगता है कि एकदम से डिसीजन लिया गया है। ये भी हम अगर इसको कनेक्ट करके देखेंगे, कल खबरें आई थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की और उसमें फवाद चौधरी साहब सबको जमा कर रहे थे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को रोका जाए, और फिर गिरफ्तारी हो गई फवाद चौधरी साहब। तो क्या नी जर्क रिएक्शन हुआ है या थॉट थ्रू है, इसके ऊपर यकीनन बहुत सारे सवालिया निशानात हैं और जो बहुत सारे एक के बाद वाकयात हो रहे हैं उससे जो पीटीआई ने एक बयानिया बनाया है कि वो समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस्ड है, न्यूट्रल नहीं है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी। दूसरा उनका बयानिया ये है कि वो समझते हैं कि केयर टेकर भी न्यूट्रल नहीं है तो केयर टेकर हुकूमत के आते ही अगर एकदम से कार्रवाइयाँ तेज होती हैं पीटीआई के खिलाफ
جہاں پر پہلے ان کی حکومت تھی، پھر دوبارہ ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی۔ تو میم آپ کو اس گرفتاری کے بعد کانسیکوینسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بڑے اہم رہنما تھے؟ دیکھیے یہ تو پہلے سے گرفتاری سے زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ گرفتاری سے پہلے باقاعدہ اعلانات ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اب ہیوی ہینڈڈ ہوا جائے گا پی ٹی آئی کے اوپر۔ ہمارے چینل پہ عارف حمید بھٹی صاحب اس حوالے سے بار بار وارن کرتے رہے ہیں، دیگر چینلز کے اوپر یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے اب ایک اوپن فیلڈ ہے اور بہت سارے معاملات جو کہ پہلے سے رکے ہوئے تھے اب وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ گرفتاری تو عمران خان صاحب کی پریڈکٹ کی جا رہی تھی، رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ ہر طرف اطلاعات یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ کارکنان پہنچے، سینیٹر اور عباس بخشی کی اس حوالے سے ٹویٹ ہے، پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ٹویٹ ہوئی۔ میم آپ کو کیا لگتا ہے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ایک پیغام تو نہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ اگلی باری ان کی بھی ہے؟ دیکھیے خان صاحب تو بڑے عرصے سے خود ہی سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نام کے اوپر لال کانٹا لگا دیا گیا ہے، ساتھ میں وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں لال کانٹا لگانے والوں کو کہ آپ کے لال کانٹا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، پبلک میرے ساتھ ہے۔ اب یہ معاملہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کو حکومت سے گئی ہے ان کی، تو ان کے لیے دائرہ کار کم کیا جا رہا ہے، ان کی سپیس کو محدود کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر فواد چودھری صاحب کے کل کے بیانات دیکھیں، اور کل ہمیں وہ جارحانہ موڈ میں ہی نظر آ رہے تھے، ایک بات کی فواد چودھری صاحب نے کل کہ ہم 4 ماہ بعد واپس لانے کے لیے عمران خان کو تو حکومت سے نہیں نکالا گیا تھا، کوٹ ان کوٹ ہی ان کے ورڈ ہیں۔ تو اٹ مینس کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ احساس سرگرم ہے کہ ان کو اگر سیاست کرنی ہے تو وہ جارحانہ طریقے سے ہی کرنی ہے، ورنہ وہ اسپیس جو کہ ختم کر دی گئی ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کو واپس نہیں مل سکے گی۔ اور اسی طرح سے آپ دوسری طرف کو دیکھیں تو ان کو بھی شاید اب یہ لگ رہا ہے کہ جہاں تک ایکشن ہو چکے ہیں، جس حد تک کرٹیل کیا جا سکا ہے پی ٹی آئی کو، اب اس کا ری ایکشن آئے گا، تو پہلے سے ہی سخت ایکشن لے لیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو جارحیت کی سیاست ہے یہ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ایسے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں، میڈیا ہے، ڈفرنٹ واچ ڈاگز ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور بہت سارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ نیشن تھی، لیکن اب اگر یہ اگریسو یا چارج ہو جاتی ہے ایک اینٹی تو اس کا ری ایکشن تو آئے گا۔ تو اس میں ایک بہت حالات خطرناک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کے کوشن کے ساتھ آگے چلا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن فریہ ادریس صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔